والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صلى الله عليه وآله وسلم جميع مشايخنا ومعلمنا وصلوا ورحمة الله جميع المسلمين وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأرواحنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب يصانه يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد
بالسخاء والفات خلا يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يا يعشاق رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمدا كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا نضدا يا رب أطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم
تكوينه هذا الجناب المفردا، إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. وهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا، وعليه في الأزل النبوة أفرغت، ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور، إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا، ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأمدا. وحمى الإله من السباح أصوله، وعلوا به شرفا أدينا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء في الحديث وأيدا. قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة، وبالجنان ذا خلدا، فهما يقينا الناجيان. ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا. وكذا جميع أصول مأواهم دار النعيم كما روى ومن اهتدى. يا وادم عليه السلام ذلك سلمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد ابن ذبيحهم من كان عبد الله كافا سيدا. وبعبد مطلب أبوه لقد دعي، وهو ابن هاشم الجواد المقتدى. عن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصيد ابن كلابهم مجن الصدى. وهو ابن مرة نجل كابهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العدا. ذاك ابن فير من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا. السيد ابن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا. هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا. وهو ابن مدركة بن الياس الذي بصلبه سمع النبي موحدا. يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم، أعني به ابن معدهم من أرشدا. وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب نكدا. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه، ومن يخط من بعد خالف واعتدى. وإليه قد كان المشفع ينتهي، ويكذب النساب مهما عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه، وكذاك كل مكلف قد وحدا. أكرم به نسبا بعقد نظامه، وحلى مفاخره الوجود تقلدا. يا رب وآدم عليه السلام ذلك سلمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المسون الأسعدا، اختص آمنة الرضا أما له، ولها به أما الهنا وتأبدا. حملت بجوهره الشريف، وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى. وهواتف الرحمن قد هتفت بها، وبسائر الأكوان قد سمع النداء. وتقول يا بشراك قد نلت المنى،
وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها أبطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصم في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منقوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لا تعهدا وجميع أحبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا وتكون حان ظهور بدر السعد من أفق الأولى لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب أطر بالصلاة ضريحه وعلم عليه السلام ذلك وسرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جلت بهيبته جميع خصومه زلت بهيبته جميع خصومه خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا ضاءت به كل العوالم
جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى بهيبته جميع وصوله بهيبته جميع قصوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا، وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا، وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا، وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا، وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا، وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا، ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى، وأتى من الفردوس حور معهما يكون تأنيسا لها وتوددا، فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا وارتفع بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام،
ولمولده يسن قيامنا أدبا لدى أهل العلوم تأكدا وبأكمل الأوصاف جاء نبينا وبدا يهلل ساجدا متعبدا إذ لاح مخطولا نظيفا طيبا مقطوع سر بل كحيلا أو يدا وإلى السماوات العلية رافعا لشريف راس مثل ما رفع اليدا وله الملائك شمتت لعطاسه من بعد ما حمد الإله ومجدا كم من خوارق يوم مولده بها قد أسس الدين القويم وشيدا من ذلك النور الذي شمل الورى وازداد وادي الشام منه توقدا وخمود نيران لفريس التي من 1000 عام أوقدت لن تخمدا وكذا السماوات العلا حفظت به من كل شيطان رقى متمردا وسماوة فاضت وغاضت ساوة وبديع إيوان لكسرى بددا وبمكة قد كان مولده الذي أحيا القلوب فحب هذا مولدا وب12 من ربيع أول في يوم الاثنين المفخم ذي الجدا وبعام فيل صح ذاك كما أتى وروى الثقات به الحديث معضدا وب7 الميلاد أولم جده وأجاد فيه فكان عيدا مشهدا وبأشرف الأسماء وهو محمد سماه راجي ربه أن تحمدا وله الإله الخلق حقق ما رجاه لخير محمود له نفس الفدايا رب عطر بالصلاة ضريحه وادم للسلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى سحلا لخد كس لحيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقنى لعرنين أغر واسعا فمه حوى درا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه مهمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجه الشمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويفوح منه شذا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرقع بل ويخسب نعله والعذر يقبله ويصه عن عدا لله يرضى ثم يغضب إن فشل
فشت حرماته إذ في عواقبها الردى وتابوا كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازي الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب بالصلاة دنياه وعرف عليه السلام ذلك سربدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود فأنادي يا تهامي يا معدن الجود فأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود فأنادي يا غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا طراز الكون إني عاشق مستهام يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمنده فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني
يا بدر التمام أشكو ظلامي يا نور الوجود أشكو ظلامي يا نور الوجود أمانياتي يا يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب أشكو ظلامي يا نور الوجود أشكو ظلامي يا نور الوجود يصرف الأعراض عني أضناني السقام يصرف الأعراض عني أضناني السقام فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود قال ما أشكو ظلامي يا نور الوجود أشكو ظلامي يا نور الوجود وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال يكفي يا نور الأهلة إن هجري طال يكفي يا نور الأهلة إن هجري طال
الهجر الطول سيدي والعمر والجد بالوصل جود طالما على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وإلهنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زاه متفردا، فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدأ. ندعوك يا غوث العباد بجاه كن في الخطوب لنا معينا منجدا، وعلى أوائدك الحسان فأجرنا، فالكل أضهى بالجميل مؤودا. وبما نؤمن يا كريم فجد لنا فضلا، وكن بالجود منك مزودا، ومن بصرف النفس عن شهواتها، وابكك فؤادا في هواه تقيدا. ومن الجرائم تب علينا واهدنا، واغفر لكل ما جنى وتعمدا. وامنن بعافية لمرضانا، وجد باللطف يا من بالمكارم أودا. وبحلية الإيمان حل قلوبنا، ولها بأنوار المعارف أسعدا. وإلى سواك فلا تكلنا، واسقنا غيثا مغيثا البرية جيدا. واحرس معطاها واجزل خيره، واخذل لمن قد رام سوءا وردا. وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا، وبالفرج القريب تأهدا. وانظر إلى سلطاننا بعناية، وانصر به شرعا هنيفا ومهدا. ولديننا ثبت وقوي يقيننا، كيم يقينا ما نحاذره ودا. ونفوز من خير الورى بشفاعة، ونحوز في جنة عدن مقعدا. ولعبدك العز بالفقير محمد، منشي في دار الكرامة خلدا. وأدم له حسن الجوار بطيبة، وارزقه سرا عن سواك مجردا. ولوالديه اغفر كذا ذرية، وابنهم الستر الجميل مؤبدا. وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا. ولمجري هذا الخير واشكر سعيه، واجعله في مهد القبول
وكون ممهدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام وحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا وأمالت الغصن الرطيب الأملدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, seluruh tamu undangan, seluruh warga RT 23, wabil khusus warga Komplek Aulia Permai yang sangat ulun banggakan, wabil khusus kepada guru kita Al Ustadz Hendrik Wijaya, Hendrik Atmaja dari Banjarbaru. Sidin ini pengasuh daripada Pondok Pesantren Raudatun Nasihin di Sungai Besar. Dan juga terima kasih ucapkan kepada adik-adik rombongan maulid dari tuan rumah kita Komplek Aulia Permai yang telah melantunkan syair-syair maulid. Alhamdulillah, walaupun hanya belajar, kami sangat mengapresiasi, sungguh luar biasa. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Komplek Aulia Permai yang telah membantu terselenggaranya acara pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan pian-pian seberataan dengan balasan yang lebih banyak, halal dan berkah, dan semoga acara nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin ulun bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga tausiah agama, dan yang keempat doa atau penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara yang pertama ini. Untuk membuka acara ini kami mohon dengan segala hormat kepada Ustadz Hendrik, waktu dan tempat dipersilahkan. بنية القبول تمام كل الصلاة مأمول وصلح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول وآل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ولذوي الحقوق علينا أجمعين، إلى أرواح جميع والدينا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا وأهل بيتنا وتلامذتنا والمسلمين من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hendrik. Semoga dengan dibacakan surat Ummul Quran tadi, acara kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan Allah memberikan keberkahan di tengah-tengah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Khalil dari Darul Ilmi Liang Anggang. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan dengan sangat merdunya oleh Al-Ustadz Muhammad Khalil. Semoga beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara berikutnya, acara yang sama-sama kita nantikan, tausiah agama. Sebelumnya marilah kita sama-sama kosongkan kepala kita silent HP anak-anak, mohon jangan ribut. Tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Karam Al-Ustadz Hendrik Atmaja. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pinarana ini suaranya. Anak-anaknya mulai tadi nang nyaring. Berdiri aja gitu supaya kelihatan. Nah, kelihatan kalau belah. Kalau pindah berpanjang bulu pian kena. Kita ulangi sekali lagi, mudah-mudahan yang paling nyaring menjawab salam. Insya Allah bulik dari sini dapat duit 20 miliar. Mata duitan selanggaran soalnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah bulik dari sini dapat emas 2 kilo. Ini gambaran anaknya nyaring berarti perwakilan mamanya, Pak. Mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah dapat mobil Alphard. Rumahnya bertingkat. Duitnya berlipat-lipat, lakinya berbini 4. Parak mah minakan ikam habihkam kawin pulang. Mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah yang paling nyaring tahun ini berangkat haji dan umrah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-anakan jarang nyaring mulai tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para habaib, para alim ulama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para totuha masyarakat, tokoh masyarakat di sekitar langgar atau musalla apa ngarannya, Darul Muttaqin, dan khususnya ulun hormati Ustadz kita, Ustadz Jam'ani, mudah-mudahan sini panjang umur. Dan yang ulun hormati Ketua RT berapa tadi? 23. Dan yang ulun hormati tokoh-tokoh masyarakat grup Maulid Habsi tadi dari Langgar sini juga. Dan yang ulun hormati Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang ulun kali bisa sebutkan satu persatu karena disebutkan kebanyakan lawan panitia kada menyuruh juga Pak. Nah, jadi insyaallah semuanya yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa diberi Tuhan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jadi kita bisa berhadir malam hari ini, malam ke-28 di bulan Rabiul Awal. Kita masih diberi Tuhan nikmat, maka tidak ada kata lain selain kita mengucap alhamdulillah. Kurang semangat ibu-ibunya. Alhamdulillah. Jadi jangan kalah lawan kakak-anakan boy ini. Kakak-anakan ini semangatnya tinggi. Nah, ini luar biasa. Di Langgar jarang-jarang kakak-anakan ini hakun sampai ceramah. Biasanya tunggal lingkungan bulikannya. Nah, jadi ini termasuk bagus juga. Artinya alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi Allah nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nah, karena apa? Karena nikmat itu banyak boy. Ada orang itu kadang-kadang beriman tapi kesempatannya kada ada. Ada juga kesempatan ada tapi kada sehat lagi. Garing sudah kada kau apa-apa lagi. Jadi nikmat iman, kesehatan dan kesempatan ini sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi, bulan yang mulia, di mana di bulan ini terlahir seorang yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi malam hari ini kita kan usah panjang-panjang karena ceramah itu paling lawas 40 menit sadang sudah. Bila kepanjangan nang mendangari muyak, apalagi nang bepandir ini makinnya muyak lagi. Nah, jadi insya Allah kada usah lawas-lawas karena banyak kekanakan itu jangan terlalu lawas karena nang Tuha pun kada ketuju juga lawas. Nah, jadi insya Allah pengajian kayak itu juga 30-40 menit sadang ada ampihat. Ya, ada pengajian 3 jam ada bulik-bulik lagi. Nah, kira-kira gurunya tuh sambil berpajamnya membaca. Nah, ini kira-kira orang bulikan berataan. Nah, jadi alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di tempat ini tidak ada lain selain hanya mensyukuri nikmat besar.
Apa nikmat besar? Disebutkan di dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, ini Allah mengkhitab kepada Nabi Muhammad, katakan oleh wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Nah, para ahli tafsir menyebutkan fadlullah di sini bermacam-macam tafsiran. Ada yang mengatakan itu huwal Islam, yaitu Islam. Jadi karunia Allah yang paling besar itu Islam. Kita kan sudah dapat nih Islam berataan. Kemudian lagi ada yang mentafsirkan huwal Quran, yaitu Quran karunia Tuhan tadi. Makanya pian bersyukur kakak-kakak ini bisa mengaji. Zaman bahari mengaji ngalih gurunya. Jangan bahari baik wah ini pian kalau hendak tahu coba berjalanan ke daerah-daerah pelosok di Kalteng. Ada yang mencari guru mengaji itu ngalih. Nang kayak mencari jarum ditumpukan. Nah, apa tadi? Jarum ditumpukan. Nah, nyata kada pintar jarum mencari ditumpukan jerami. Orang mencari jarum itu di parak wadah guntingnya itu mau tetamu. Nah, jadi ini sulit. Nah, artinya kita diberi Tuhan di tempat sini mengaji bisa. Kemudian Islam sudah. Kemudian yang ketiga, ini menurut Imam Al-Qurtubi yang ngaran fadlullah tadi ditafsirkan apa? Huwan nubuwah, yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, kita nih ibu-ibu nih nah, jadi umat Nabi ada kamamasan gratis, kada ada bayar. Semuaan jadi umat Nabi gratis. Dan ini kada ada kalau pang pian ada masuk mendaftar. Pian adakah mengisi formulir atau pian apa ngarannya dapat kiriman surat bayar pendaftaran, kadada semuanya jadi umat Nabi itu boy gratis. Nah, ini nikmat terbesar menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kalau rahmatihi atau wabidzalika falyafrahu qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Tuhan. Apa tuh rahmat Tuhan? Ulama sepakat, para ahli tafsir mentafsirkan rahmat Tuhan tadi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diperkuat dengan Al-Qur'an juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nengaran rahmat itu ya Nabi Muhammad. Makanya boy, kita ini kadang-kadang merasa paling susah aja di muka bumi ini. Ini kan kadang-kadang ada ibu-ibu tuh nang kayak itu kena duduk-duduk bepander mengajar, wah ini seraba ngalih, seraba larang, seraba susah, laki kada begawi, maka guring ngeja gawian, laki ini berabah aja, parut ganal pulang nang laki nih. Nah, ini mengaluh terus, tapi itu ibu-ibu di wadah kami sana Pak. Kalau ibu-ibu di sini ya banget lah pada di sana kira-kira. Nah, jadi makanya kadang-kadang tuh boy kita kada paham. Padahal nikmat terbesar itu ya kelahiran Nabi. Makanya tujuan maulid Nabi ini supaya umat Nabi ini falyafrahu, bergembira. Bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada 3 macam nikmat yang paling besar: Islam, Quran, dan Nabi Muhammad. Maka dari 3 itu yang paling ganal sama sekali itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi lalu ada Islam. Karena Nabi lalu ada Quran. Makanya kita disuruh bersyukur. Nih ibu-ibu nih kadang-kadang kan nikmat dikira galang 200 gram, mobil harat. Padahal boy nikmat paling besar tuh ya kawah hadir di maulid Nabi nih. Makanya kita bersyukur. Makanya tujuan maulid Nabi itu supaya orang tadi bergembira dengan kelahiran Nabi. Ini mohon maaf Bang, kadang-kadang ada boy ini orang bermaulitan, batuntung bermaulitan kada betaguran. Kenapa? Bahwa ada ujar nang sikung rapat kita nasi bungkus saja. Ujar nang sikungnya jangan nasi kotak aja. Ujar nang sikungnya jangan nasi padang aja. Ayungannya kada bermakanan. Nah, kenapa? Karena masing-masingnya rapat pintar. Akhirnya timbul tuntung maulitan kada betaguran lagi. Tapi ini di sana Pak, jauh. Di sini ya
adalah Josikung berdua nang pina pintar itu tadi. Jadi ini orang kadang menyindir, kadang memang itu fakta dan kenyataan. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini maulid Nabi padahal tujuannya supaya bergembira. Makanya bulik maulid ini gue tertawa aja. Kenapa? Bergembira. Makanya orang Bahari itu ciri bergembira, tanda bersyukur diandakilah wadai. Nah ini macam-macam wadainya, cuma malam hari ini semacam aja. Nah, orang Bahari itu gue wadainya 41 macam diandaki. Ada cucur, ada macam-macam lakatan supaya berikit. Nah, makanya orang Bahari itu kada pernah tertinggal lakatan. Kawin lakatan, betasmiyah lakatan, betamat lakatan. Supaya apa? Berikit rezekinya, berikit ilmunya, berikit segala-galanya. Makanya bini pian nang pina kada kota pisah tuh kebanyakan lakatan waktu pernikahan. Nah artinya orang Bahari itu semua nih simbol kegembiraan nih, karena ada nang datang ke komplek Aulia Permai ini pina bejanggut datang orangnya, oh ini bid'ah aja, ada dalilnya. Padahal orang Bahari ini ekspresi kegembiraan, bukan gasan mandaki datu. Nang kedua bergembira nih karena dibagi masing-masing wadah itu tadi. Nah ada orang Jawa biasanya pakai buah-buahan hibak. Ada kita nih kadang-kadang kambang aja nang hibak. Dikira guru nih hantu kah makan kambang aja. Nah, jadi supaya grup maulid ini bergembira. Jadi bilanya parut padi suap wadai kan kayak itu maksudnya, bukan gesan datuk ada. Ini tanda orang bergembira menjamu tamunya Nabi Muhammad SAW. Artinya tamu orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad. Nah lalu orang Bahari itu pakai mandaki wadai itu ada maknanya berataan. Ada lakatan tadi supaya berikit, ada cucur supaya rajin menyucur, ada pulang apam supaya hatinya lembut kayak apam, ada limau supaya hati jangan mamau lawan layau. Nah itu orang Bahari semuanya ada maknanya, cuma kita kada paham. Lalu dikira tadi dipadahkan orang ini bid'ah nih kada ada zaman Nabi. Nyata mana ada apam zaman Nabi. Nah artinya itu nyata aja sudah kada usah dibicarakan lagi. Makanya orang Bahari itu mandaki tapai supaya hajat tercapai. Nah makan tapai kan, makanya orang Bahari itu coba wadewah ini jangan diandak di maulidan. Ya ada wadewah ini kan macam-macam, ada ceker setan ya. Nah, jadi hantu berataan. Atau misalnya wadai dimsum diandak di sini pas muha masam makannya. Nah jadi artinya orang Bahari itu filosofinya ada, cuma kita kada paham. Ada pulang diandaki kopi pahit, kopi manis, itu gesan datu kah? Datu kada minum kopi pahit, nah, guru aja kada minum apalagi datu. Nah ini orang Bahari, ini simbol pelajaran bagi anak cucu ini, hidup tuh bisa pahit bisa manis. Makanya diandaki orang ada banyu putih, ada susu, supaya apa? Pikiran bersih, hati jernih. Nah itu orang Bahari boy mandaki, cuma kita kada betakon lawan pakaian, dikira kayak ini mandaki buhaya. Padahal gasan kita dilajari itu dirasai karena diminum, oh pahit, oh manis. Bila pahit sabar, bila manis syukur. Kayak apa menghadapinya? Netralakan lawan banyu putih, dan supaya berasa lagi ya susu tadi. Makanya orang Bahari itu ngarannya lisanul hal, cara menasihati itu dengan gawian bukan dengan ucapan. Kada kayak ibu-ibu ini pang montong pina kada beranai memadahi anak, tapi kada masih juga anaknya. Ya ada bini pian kayak radio buruk di rumah ba mama terus. Maka kekanakan ini mana masih. Makanya dilanggar tuh lihat akan jadinya kuriakan karena apa? Jangan ditagur-tagur. Karena apa? Karena kekanakan inilah nang cagar generasi penerus kena. Nya dijual langgar kekanakan kada mau beparak. Kenapa? Karena mana kaumnya penyarikan. Kemudian bilanya maulitan kada ada nang memberi makani banyu putih aja ya bulikan kekanakan. Ini kena buat pian nang galang gana-gana tuh nah ditanggung jawabi di akhirat. Itu kenapa grup maulid dilanggar Darul Muttaqin tuh bilanya malam apa sih ini guru latihannya? Nah malam Rabu ini grup maulid karing banyu putih aja. Iya nang penerbangan terus tumat ke WC. Ini kena pian nang galang gana-gana tuh ditakuni mungkar nangkir kena buai.
tuh nah acil ijo, acil enor nih kenapa galang gana-gana tuh grup maulid banyu putih aja ya pengamihan. Makanya harusnya kawani lawan untuk supaya tetahan juga banyu putih itu jangan langsung turun ke bawahnya. Nah ini kena nang sugih-sugih ini dipertanggungjawabkan kena nang rumah para pelanggar, belum lagi urusan kaum. Kenapa kaum tuh kasihan benar, gajinya murah benar. Anak 7 gaji 600.000 aja. Makan apa kaum? Makan rumput kacagarnya. Nah ini boy kena tanggung jawab pian-pian berataan nih kena. Makanya membangun langgar, maulah langgar nyaman aja, tapi maharagunya nang alih. Artinya ini nang kena jadi tanggung jawab fardu kifayah bagi kita berataan. Nah mudah-mudahan kayaknya kadang-kadang kayak urusan bepintaan nih ngalih. Tapi itu di sana Bang. Di sini ya kurang lebih lah juga ngalihnya. Artinya sama-sama aja. Makanya boy kena ditakuni oleh mungkar nangkir, ujian mungkar nangkir. Galang. Maulah mungkar nangkir itu begamat. Amun mungkar nangkir itu kan pasti menyariknya menakuni. Aman menakuni galang ike mana? Tuh ngarannya lain mungkar nangkir. Ini menakuni tuh teknik ceramah aja boy supaya jangan guringan. Enggak ada dikuriaki ya guringan. Nah jadi makanya ini kena ditakuni ini galang ikam mana? Kenapa ikam jadi kadang menyumbang langgar tuh? Kenapa jadi lampu langgar tuh sawat mati? Kenapa tuh pina miris di langgar? Kenapa tuh grup maulid tuh banyu putih aja minuman? Mana galang ikam nang semalam? Sekalinya menyahuti maaf mungkar nangkir lajar itu amas palsu. Amas yuping sekalinya ujar mungkar nangkir tetapi kamu kok makan juga kenapa ini pasal penipuan pulang 7 kali sudah kamu bawa ke pengantinan dikira orang asli tuh acil enor tuh nah mencangangi terus mulai semalam. Nah ini ngarannya karena pasal penipuannya tetap tahu hukum juga boy sekalinya. Nah jadi makanya kadang-kadang kita ini mudah-mudahan dengan nih simbol kegembiraan ini nah makanya bulan maulid ini bulan bergembira. Nah ini aja pelajarannya boy makanya di rumah itu nang penting itu jangan tapi berkelahian lagi. Nya bilanya di rumah tuh bini merangut terus baik turun ke langgar gin pina mandam aja. Ya nang jadi imam tuh tak salah-salah. Pas imamai bini orang sujudnya ruku aja masih ada bangka angkatan. Nah ini makanya nang paling penting tuh boy biar nih kadang-kadang ibu-ibu nih kan tulak maulitan sehari 3 kali mulai besukan maulitan tang hari maulitan kemarian maulitan ya bulan maulid bini belamak laki kurus karing. Kenapa? Karena nang bini kerancakan tulak maulitan tapi mbah bulik maulitan manceling ngeja mata lawan laki. Nah, tapi di sini kadada Bang. Sekong kadadanya berlima segrup WA kawannya biasanya. Nah, makanya boy, mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini nah kita kawa di rumah tuh nang pentingnya hidup tuh kada lawas. Karena monnya di rumah tuh or berangutan aja kada rame. Makanya nang dicari itu kayak apa? Fal yafrahu, bergembira. Nabi Muhammad tuh kan menyuruhkan bergembira, berduit kada berduit, nang penting tetawaan. Nang penting artinya bergembira. Dilanggar nih nah. Nang mana berduit lawan duitnya. Nang mana kada tapi berduit lawan tenaganya. Nang mana bertenaga kada berduit kada makan wadainya menggancangiakan. Nya kada rami juga nya kada ada nang makan wadai gancang tuh di kampung. Nya kan ada gotong royong kena di kiau. Ampina muslim bawa parang, kada dibawa parang tumpul. Nah, mbahnya pandir suap. Pisang goreng 2 habis. Mbahnya pandir pulang suap pulang tahu isi habis. Tapi menang kadada nang kayak itu tuh kaderami di kampung. Jadi artinya amun itu tuh mati bedahulu sunyi kampung bae. Artinya nang kayak itu artinya penyemangat juga di kampung. Kada kawapang hendak semuaan rajin. Kada bagus juga kampung. Misalnya semuaan rajin turunan ke masjid ke langgar nih bisa sapu berataan. Ada kawadahan pulang artinya ada nang pina terajin, ada nang pina takoler, ada nang pina gancang makan, ada nang saruan tembau bulik peyanya. Nah biasanya ibu-ibu Bang berplastik berdahulu sangu di tas. Tapi itu ibu-ibu di sana di jauh mun sini ya kayak itu juga lah sama ya kayak nang di jauh itu juga.
Nah makanya boy orang bahari itu kan lalu bergembira, makanya nang dibanyaki itu wadai, jangan kambang. Nah makanya kalau wadai itu kenapa bermacam-macam tuh jadi doa, jangan memakan waraja sambil diperhatikan artinya. Orang bahari itu pakai buah lengkap, ada apel, apa ngarannya, ada anggur supaya jangan menganggur, kan makan anggur. Ada ya pokoknya buah ada barang ini kolera ulun mengartiakan juga artinya melapahi benar ini nang ada aja ini roti supaya apa, supaya hati itu lembut kayak roti juga. Nah itu kan dimakan karena makanya mau laki pian tuh pina penyarikan suruh makan nih roti maulitan, maka minimal pahadangan makan roti itu ada menyarik dulu. Mennya masih juga menyarik lagi wadahnya nih minjam bau bulik tapakakan kamu hanya. Nah insya Allah orang bahari itu semuaan tuh ada maknanya, cuma kita benar wah ini karena datang tadi orang nang pina janggut panjang ini bid'ah, ini kada ada dalilnya, tidak ada zaman Nabi. Nyata komplek nih kan kada ada lagi zaman Nabi juga. Nah, jadi artinya amun nangka itu bicaranya habis camuh sekampungan jagarnya. Nah makanya baik nang penting itu kayak apa di kampung ini supaya terjadi kebersamaan. Itulah nang digambarkan. Makanya tadi ayat itu Nabi lawan sahabat itu cirinya ruhama ubainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Nah yang paling penting itu gue di rumah dulu lawan laki jangan pindah penyarikan. Nah, lalakian itu melawan laki itu pian senyum aja. Ini kada kena bila sudah laki bebini anom hanya abot. Datang kalau ada guru botol jenang diarak ke rumah guru tuh tadi. Nah, minta banyu ke sana kemari biar dibanyui 2 drum laki pian tuh kada mau berubah juga jaganya. Kenapa? Karena di rumah itu yang paling penting kayak apa caranya supaya sama-sama bahagia. Sama kayak itu jual lelakian ini supaya adil boy. Ini kada bila melihat bini orang, bila melihat bini seorang masuk angin. Kenapa? Melihat bini orang mah pina bunga saja, bini seorang mana randah, hirang, hidung tak dalam, mata pina bungsal pulang, parut pina buris, kayak tiwadak bahantak pulang, bersuara nyaring kayak mikrofon langgar bini seorang. Nah, mencangangi bini orang. Kenapa? Karena bini kada dimodali. Nih nang dimodal apa ngaranya bini kasihan nang lakine orma unjun juga wian kada tutukarakan lagi pupur bini. Nang ditukar tantaran aja. Ya mau bini kayak tantaran akhirnya. Kenapa? Karena ada dimodali bini kasihan ini pupur pipa ketia pipa. Maka pipa itu kan selang banyu ya mau bini itu kayak keran langgar jadinya. Nah harusnya mennya hendak bini itu bungas kayak orang juga ditakuni misalnya Haji Udin di kemana bawa bini itu mampalas jadi bina bungas tuh bawa ke salon sana ke skincare sana tukarakan juga ini jangan ditukarakan pipa senunuh ditukarakan wardah ya bini itu luncat jadi warik dahan jadinya. Nah, jadi makanya insya Allah artinya kalau laki ini mau kayak tujuannya pak sebutin aja kuncinya bibinian itu bilanya merangut bawa ke pasar Martapura, bawa ke toko untung situ nanya ampih sarik. Nah ya kalau bolah bujur kak ada bo, nah, ada dia namanya hotinya ranai berataan kah, nah bujur kak ada kah. Nah itu dulu nang nyata artinya amun laki ini pemurah di rumah tuh tertawa aja terus. Nah kayak itu juga amun bini tuh menyarik dia di rumah baik laki itu ya nang turun ke langgar pina asa pusang ya nang akhirnya ke paunjunan aja lagi. Nah mbak ke paunjunan jaka pang mau unjun juga singgah di warung jablay akhirnya juga pulang. Nah tapi di sini kada ada pak, ada nang seikongnya singgah aja juga mbak Anu. Nah jadi makanya ini mohon maaf lah kalau ada nang paunjunan. Ulun ini kada menyindir, kada memang kayak itu kadang-kadang faktanya. Ini ada juga boy orang ini mau unjun ya sekali mati harus anak 3 di paunjunan. Nah itu ada juga. Cuman yang di sini insya Allah bagus-bagus saja pak, belum ketahuan. Nah jadi mudah-mudahan artinya Maulid Nabi ini ajang supaya hati kita bergembira. Nah sudah setengah jam pak. Ya apa nang di luar taruskah? Kemana harus ini maju nah tarusakan.
nyaman ya, harus. Nah kemudian tadi kan perjanjiannya 45 menit jam pihan kita kada salawas-awas. Nah bila kalawasan maulidan tuh muyak. Jadi artinya lain orang bahari itu Mbah Isa maulidan sampai subuh. Tuh orang bahari bilanya besukan sampai tang hari hanya rampihan tuh bahari. Wah ini coba akan mulai Mbah Isa sampai subuh paling guru aja lagi nang ada di muka tuh nang lainnya bulikaan tunggal likungan. Nah makanya kadang-kadang ada juga suruh harus ya. Makanya nyebulik bedahulu. Nah itu pintar ngarannya. Nah gawi hasil itu seorangan ya. Makanya yang paling penting itu boy ini supaya paham juga nih kadang-kadang ulun pae mohon maaf nih kadang-kadang ada ibu-ibu nih nah guru jar tolong bacakan kena lah Yasin, Tabarak, zikir 1000 lah menyakawa 7000 kah. Kemudian bacakan doa haul nang tepanjang ya. Makanannya sakit disuruh hintalu balah hampat. Nah padahalnya yang paling penting tuh baik bacaannya nomor 2 aja. Yang penting itu menjamu orangnya tuh yang penting. Mon makanannya berzikir kan lawas-lawas. Jadi makanya orang ngajak berzikir tuh paling 25 kali 30 sudah ya. Ini kada berzikir bapak jam pulang guru nih tadi. Yang di luar sudah gelisah benar. Apa guru tuh jar tak makan berapa biji tuh makan. Nah, dikira orang menjenet gurunya gini. Makanya yang paling penting itu kalau sebanyak-banyak zikirnya ini yang paling penting itu kayak apa supaya tamu yang datang ini bahagia. Nah ini tadi hanyar datang sudah surungi wadai mbah itu berzikirnya kalau sepanjang-panjang ini zikir kepanjangannya ada kayak itu baik guru jar bacakan zikir 70.000 Yasin habis itu Tabarak mbah Tabarak tuh pian bacain manakib sedikit jar mbah manakib tuh kena apa ngarannya ceramah sedikit pulang mbah itu hanyar bulikannya lagi kita kada bermakanan jar. Nah makinnya nih ini ada orang ini mahala bio baik makanya hati-hati juga nih kalau diamalkan kawan. Ini ada ulo nih pernah di kawan nih sadang juga lucunya. Jadi bulik Jumatan kita jar bulik Jumatan ke rumah lah kena berselamatan berdoa selamat aja jarnya datang tuntung baca Fatihah baca doa selamat aku jar terima kasih banyak ajuran apa kita kada bermakanan kah tadi kan sesuai pesannya berdoa selamat aja kada bermakanan jangannya berdoa selamat lawan makanan kan hanya bermakanan ini berdoa selamat aja makanya pian kena menandap undangan kita berdoa selamat aja tuh. Nah itu bilanya datangan bila menagih makan nang diundang nih kada pintar ngarahnya. Nah jadi makanya undangan tuh perlu juga dibaca-baca dulu baiknya ada juga artinya ini kita bertahlil aja tulisannya tahlil tanpa apa-apa aja. Nah padahal berarti kada bermakanan tuh parah ya berarti ngarahnya. Nah kemudian sampai mana tadi? Nah kayak apa bu? Taruskah? Nah kada menyahuti pulang ibu-ibu nih. Nah taruskah ada kah? Nah kada aja. Ini orang jujur berarti baik. Hanya kakanakan nih itu kakanakan nih orang yang paling jujur di dunia sudah. Makanya orang kada lawas-lawas lagi. Nah, karena jar kakanakan tadi kada berarti kita sadang ayampihan sudah buai. Nah kemudian yang terakhir ini terakhir. Hanya aduh sepanjang-panjang. Jadi kesimpulannya Maulid ini tujuannya bergembira. Makanya yang paling penting itu ujar Imam As-Suyuti Maulid di zaman sidin itu baca Quran, baca hadis, lalu makanan beimbay. Itu zaman bahari kayak itu baik. Ada wah ini mbah sudah bakas covid, lalu masing-masingnya bakotak aja lagi. Nah, nang sekong makan di bawah pohon, nang sekong makan di gawi silanggar, ada nang sekong bau bulik 3 sudah. Jadi bulik kayak makannya. Nah jadi macam-macam. Makanya salah satu amalan supaya di rumah itu damai, rancaki makan beimbay. Nah makan beimbay pian 2 laki bini buahnya nah laki makan dicangangi, tawari pulang tambah bah. Namunnya kayak itu di rumah tuh mah bahagianya laki dicangangi. Ada ini ketika menang makan satu kaut seorang tuh nah sambal ada kurang padas kena sandalku nih aja ditapak kakak. Nah, ini bini nah kayak ini nih artinya maka nang bini ini gawian di rumah orang situ aja pulang dudukan. Nang laki nih datang begawi nang bini mah dudukan di muka pelatar orang tuh aja gawian seharian nih tadi gawian apa? Tahu aja tuh RT babini RT disambatinya
Kesian RT, padahal bujuran juga Pak. Nah, jadi artinya nih kadang-kadang karena gawian nih menggosip, tapi di sini kadada Pak. Sekung kadadanya biasanya berdua namanya mbati orang nih. Mon sekung kan bubungulan ngarannya. Nah, jadi makanya boy kadang-kadang tuh ada, makanya bibinian ini kan usah amalan nang pina macam-macam. Pian itu boy bila ke pengajian makin bakti lawan laki, sudah mengaji di situ aja lagi. Amun cagar bulik pengajian kena makin wani lawan laki. Berpikir-pikir ini keadaan mbak tuntung pengajian maharatnya malam menggarak laki. Hadangan, ayo tahajud sadang. Laki dipadahkan hadangan, jangan guring terus hadangan aja. Nah, menang laki ini pintar juga Pak. Bebunci lah kayak nang laki. Hadang dulu bini hadangan lah aja. Nah, berarti sesama hadangan ngarannya di rumah. Kan bujur aja tuh artinya nang laki hadangan, nang bini hadangan berarti. Nah, jadi makanya kadang-kadang nih ibu-ibu ini salah penempatannya. Pian nih lawan laki yang penting taat. Nah, inilah tujuannya di rumah tadi supaya tercapai kebahagiaan. Jadi Nabi itu mencariakan kita jalan supaya bahagia. Makanya umat Rasulullah ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Muhammad SAW. Ujar Ibnu Abbas, umat Nabi Muhammad nang paling baik yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ini nang paling baik. Kemudian nang tengah-tengah yadkhulul jannah birahmatillah, masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, nang paling uyuh ini nang ketujuh bemamai lawan laki, menceleng mata lawan laki, nang kemudian apa ngarannya menabang pohon pisang murang, kena kadang-kadang ini gawian wayah-wayah kada waras, wayah-wayah normal, wayah-wayah buku haji, wayah-wayah kada sing selawaran. Nah, ini yadkhulul jannah bi syafaati sayyidina Muhammad. Ini masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Cuma kada tahu pang dulu ke neraka kada dulu atau kada. Nah, yang penting kena di yaumil akhir inya kena akan dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, inilah harapan kita baik. Artinya mudah-mudahan dengan sebab kita memperingati Maulid Nabi nih, tadi membaca salawat, kan setiap salawat kita nih ditampaikan lawan Nabi. Jadi Nabi melihat kena, oh ini dilanggar Darul Muttaqin malam ini jar Nabi ada nang baca Maulid tadi. Maulid azab dibacanya. Baca salawat tuh si anu tuna di belakang duduknya mina bersandar aja, tumat menguap jar Nabi. Nah, itu nang tadi itu di belakang tuh nah bepandir aja mulai tadi itu nang disambatnya RT nang dipikirakannya. Nah, tapi itu contoh aja Bang Boy. Artinya mudah-mudahan kita ini nang paling penting kayak apa di kampung nih bahagia rame, maka sudah salah satunya nang paling Nabi tanamakan itu adalah it'amut ta'am, saling memberi makan. Nah, makanya malam hari ini kan bermakanan, nih roti nih kena dibagi, kambang nih dibagi juga kalau ada anak makan. Nah, jadi insya Allah artinya di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka men sudah berberkah, kampungnya berberkah, dilanggarnya berberkah, maka disitulah turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Maulid itu ada banyak pelajarannya. Yang pertama bergembira, yang kedua artinya orang Maulid bahari itu bermakanan, karena bermakanan itu ujar Nabi khairu khisalil Islam, sebaik-baik perkara dalam Islam itu memberi makani orang. Makanya pian lihat tuh orang bahari baik, ada yang biasa-biasa aja orangnya, tapi bilanya datang tamu makan. Bila datang tamu makan. Ada kita wah ini tamu datang 2 jam dah banyu putih aja kada keluar. Sakit luar biasa ini pada banyu putih aja nih. Harusnya kan disiapakan. Munnya kada minum ikan banyu putih, banyu sumur aja lagi. Ini banyu putih disiapakan, kan air mineral disiapakan. Ini orang bahari gitu boy. Nah, artinya ada tamu, ada wah ini. Makanya orang bahari itu lalu maulah lah di kampung tuh yasinan. Minimal mun kada kawah tiap minggu beri makani orang 2 tahun sekali menarik yasinan barang. Ini kada menarik yasinan bila keluar ngarannya anu masuk akan dulu jarakku belum siap lagi. Masih ngalihan. Mbahnya kena dikuncang pulang keluar pulang anu haur lagi aja. Mbahnya kena keluar pulang sampai terakhir jar RT kemennya kada menarik juga nih ku buang sekali nih. Nah, kemana lagi masuk akan. Nah,
artinya, tapi di sini kada ada bang baik, kada ada seikong belima ada orangnya nang kayak ini nih. Nah, maka artinya ini makanya ini kan it'amut ta'am ini nah saling memberi makan ini kita kada kawas sudah seminggu sekali yasinan barang menarik. Nah, ke rumah tadi kan mun kada kawa di rumah dilanggar barang artinya memberi makan, mun kada kawa makanannya nasi sop barang nasi samin kah. Nasi sop aja kada tertukar apalagi nasi samin makinnya. Artinya makanan tuh kada penting harat-harat barang mun kada kawa nasi pais saja kah pais swallow rana. Yang penting itu artinya di situ ada kebersamaan, it'amut ta'am. Nah ini yang paling penting. Nah makanya boy di rumah itu mun pian hendak bahagia makan beimbai laki bini nih lawan anak. Ini kada yang laki makan di Wong Solo, yang bini makan di warung ketupat, nang anak makan di Rocket Chicken. Ya nang balik ke rumah tuh betamparannya lagi. Kenapa? Duitnya hutangan berataan. Nah, jadi artinya ini kenapa? Karena kada ada kebersamaan. Padahal jakanya makan pang beimbay, sebuting warung aja kan beimbay, rami aja nih. Nah, insya Allah pian nih ibu-ibu nih kada usah banyak amalan nang pina macam-macam boy. Ini kadang-kadang ada nang ibu-ibu nih bisukannya amalan meracap. Wah nang bini baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Jar nang laki, apa nih kita makanan kah? Mata kada melihat ke bungol nih orang baca Yasin bungol aja. Nih orang nih beribadah, mau harat kan kata-katanya nih modalnya. Nih nah bini orang ditolongi bini membaca Yasin nih nang pintar, orang mata diitihi. Mun anu ulah seorang situ banyu, hadang dulu boy. Padahal pian nih membaca Yasin lawan mau ulahkan laki banyu secangkir, tagana pahala mau ulahkan banyu tuh. Kenapa? Secangkir banyu tuh sama sehatam Quran. Makanya pian kan usah ngalih-ngalih jam mbah subuh tuh ulahkan 2 lusin saja. Teh kopi besusun situ sudah sama lawan 24 hatam Quran pian baca. Nah 2 bulan laki mati. Kenapa? Kadar gula tinggi. Nah jadi artinya yang paling penting itu kayak apa supaya di rumah itu tentram damai, di kampung tentram. Makanya ada yasinan paling makanya orang ini kena dikit-dikit bid'ah yasinan kada ada zaman Nabi, padahal Nabi itu menyuruh it'amut ta'am. Jadi yasinan itu bacaan nomor 2 aja, makanan beimbai itu yang paling penting karena munnya tak kumpul makanan beimbainya rame kena di kampung itu. Tapi mun sudah di kampung itu nang sekong sibuk monjon, nang sekong sibuk main bola, nang sekong sibuk macam-macam. Ya rapat maulidan tuh bertigaan aja. Nah ujar nang apa ngaranya guru ketua langgar kayak apa kita terserah kita bertigaan aja lagi. Nah jadi makanya tapi itu di sana bang. Kalau di sini ya samalah kira-kira kayak di sana juga. Nah, jadi makanya mudah-mudahan gue ini pelajaran maulid makanya ulun tuh tapi nang pina banyak ayat hadis-hadis itu gin dulu nang kita contoh di rumah bahagia makan bersama. Nabi itu kan menganjurkan, Nabi itu jarang mau makan sorangan. Makanya di Madinah itu baik pian lihat di belakang makam Nabi itu ada tempat nang betinggi sedikit. Itu tempatnya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu sahabat Nabi yang kemana-mana Nabinya selalu bersama Nabi. Nah Nabi makan kada mau bila kada buhannya nang 40 ikong to makan. Nah Nabi ini artinya ketujuh makan beimbai. Makanya pian di rumah tuh yang penting tuh boy makan beimbai lawan laki seorang. Jangan lawan laki orang. Hanya ada juga makan beimbai aja tapi lawan bini orang. Nah ini kada boleh pulang. Jadi yang paling bagus itu makan beimbai lawan serumahan. Insya Allah itulah amalan supaya menenangkan hati dan menentramakan jiwa. Kada usah bina amalan macam-macam. Insya Allah di rumah itu bahagia dunia dan akhirat. Nah kemudian yang terakhir, tadi terakhir ya kada ampih juga lagi. Tiwas pian menjurungi mikrofon. Nah jadi insya Allah nah ini sudah lewat sudah pada 45 menit Pak. Ya penang di luar taruskah? Anak-anaknya mananya tarus nang di luar temennya anak tarus masuk sini suruh tarusakan seorang. Nah jadi ini nang terakhir. Nah tadi terakhir aja bila lagi ampihannya aja. Nah kesimpulannya Maulid Nabi ini yang penting itu kita jaga kebersamaan, mulai di rumah dulu bersama, insya Allah di kampung ini akan terjadi kebersamaan.
Nah yang paling penting itu boy berpikir positif aja. Jangan tapi mikir akan nggak ada mengaruan. Makanya amun mendangari muntung orang itu kada habisnya. Makanya yang paling penting itu pian seorang aja. Laki pian nih kayak apa di luar rumah, asa pian jangan melihat lawan mata kepala seorang, kada usah dipercaya. Apalagi wah ini gambar banyak diedit boy pakai AI. Nah jadi macam-macam. Padahal laki seorang nih duduk aja di pinggir jalan, ditatayakan orang lawan bibinian, ya tuh sarik juga gambarnya. Padahal gambarnya palsu. Nah ini makanya kadang-kadang wah ini nih banyak muntung, banyak berita yang kada jelas. Makanya di rumah tuh percaya lawan laki aja. Munnya laki tuh ujar laki, aku kada, sudah kada usah nang pina menakuni. Maka bibinian nih pak mun sudah cacat sampai ke mati pian kada kau lagi. Kenapa? Karena bila bibinian tuh sudah terluka hatinya sampai kiamat diingatakannya. Sama bibinian tuh bila sudah dijurungi duit pian jangan ditakuni lagi. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke alam barjah ngarannya. Nah itu saking hebatnya bibinian pian tuh jurung duit lawan bini, kada harapan jangan ditakuni lagi kecuali hari kiamat kena hanyar kau ditakuni. Namun pian takuni jadi masalah jadinya. Nah tapi itu bibinian di sana pak. Kalau di sini ya sama lah kira-kira juga. Nah makanya mudah-mudahan yang paling penting itu jangan tapi berpikiran positif aja boy. Ini pian misalnya dipadahkan orang menyamannya pian, alhamdulillah. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Jangan nang kayak aku nih nyaman nang apa aja. Ini ngarannya kita sudah berpikir negatif seorangan. Makanya banyak wah ini orang sugih tapi mentalnya miskin. Mana buktinya? Galangnya gana, kemudian kalongnya gana, tapi nang diambilnya gas 3 kilo. Tapi itu di sana bang. Nah, pada orangnya sugih aja, pada gas 3 kilo itu bertulisan untuk orang kalangan rakyat miskin. Tapi nya nih ngaran ketinggian tauhid. Kita nih jangan ngaran di ilmu tauhid nih fakir, miskin, berataan. Mana ada nang sugihnya? Nang sugih itu Allah Ta'ala aja. Nah ini pintar, artinya bila anak mengambil gas itu dipakainya ilmunya. Nah tapi di sini kan ada bang. Makanya banyak orang tadi mentalnya miskin, pada sugih aja orangnya. Tapi nang ngaran mengaluh nih kan ada habis. Nah makanya mudah-mudahan, tapi itu biasanya bibinian bang. Tapi nya bibinian tuh sama lakinya kayak itu juga berdua. Nyamannya kada sama kada takawin. Nah makanya insya Allah mun kita bersyukur aja hidup ini boy lapang aja. Minyak enak kadang-kadang menyenyarik lawan RT menyenyarik. Kenapa aku kada dibuat bantuan? Kenapa aku nih kada dibuat? Ujar RT nya di pusat nang manan tuakan. Buk apang pusat tikam jar. Dikira pusat RT kalau. Nah jadi makanya artinya mudah-mudahan kita nih monnya kita paham insya Allah hidup itu bahagia aja boy. Nah itu aja dah kata kuncinya, harus panjang-panjang. Kemudian yang terakhir, nah terakhir pulang jar. Nah kayak pak nang di luar terus kah? Nah kanakannya harus jaga kada makanan kita. Nah kemudian yang terakhir, nah terakhir pulang jar. Yang terakhir kita berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini beratan panjang umur. Mudah-mudahan kita semuanya diberi iman yang sempurna. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan musibah, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan yang hadir di sini diluaskan rezeki oleh Allah, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada rezeki yang haram. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dengan berkat Rasulullah, dengan berkat maulidnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita berdoa, ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, mohon ampun maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas siraman rohani untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Kita doakan juga mudahan guru kita diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezekinya yang halal, banyak dan berkah. Karena beliau ini yang ulun tahu salah satu atau mungkin satu-satunya pondok pesantren yang
mengasuh anak yatim duafa gratis dari awal sampai akhir. Untuk berikutnya acara penutup atau doa, kita mohon doa kepada guru kita. Silahkan boleh Guru Jam'ani atau beliau dipersilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا من أمورنا فرجا ومخرجا وأن تقضي حاجاتنا وحاجة المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى تقبل الله منكم Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Ulun mewakili seluruh teman-teman panitia yang bekerja, mohon maaf apabila dalam melaksanakan acara ini banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha